स्वच्छ भारत देखुन स्वच्छ भारत इटा होचे आमर देशर स्वच्छ भारत। आओ आपण माने जानी थिबे केन माने कहूथिले स्वच्छ भारतर नारा पिटुथिले सेटा आपण माने जानी थिबे आ मते कहबार किछि नै लागे। तो जोहार दर्शक बंधु नमस्कार, आपण मन को स्वागत करूछे मुई प्रसाद महादे प्रसाद सोशल मीडिया के। आपण माने देखि पारुथिबे जगाटा होचे पाइकमाल, बरगढ़ जिला ओडिशा। पाइकमाल पाइकमाल रो दृश्य देखुन स्वच्छ भारत इटा होचे पाइकमाल रो स्वच्छ भारत। बहुत सुंदर अच्छे पाइकमाल पूरा चिकचिके जाऊँचे। काଣା कहमी तो केते मैला ओलिया आवर्जना पाइकमाल सहर चारिआडे पड़ी जे आपण माने जानी पारुथिबे देखि पारुथिबे केंता गंधुछे जे ए रास्ता रे गले चाली गले केंता गंधुछे सबे जाऊछु आ सबे जानिछु। तो यहाँ हूँ स्वच्छ भारत। तो चलुन स्वच्छ भारत उपरे हेले गुटे वीडियो बनासी कहली आउ बनै दौछे आपण मान के देखाबार लगी। आउ जहाँ भी हो वीडियो तो करसी वीडियो बनासी सेतिर लगी देखाई दौछे टिके दर्शक बंधु। मुई कहारीर विरोधी नहीं से, मुई भाई प्रेम रो लोक है, कहा के हिंसा नहीं करे। हेले किछि दिन अतीत थी स्वच्छ भारत रो डिंगरा पिटौथिला कि आपण माने समस्ते जानिछन। तो यहाँ हूँ स्वच्छ भारत। जदि छोटिया जगह छोटिया टाउन है पाइकमाल, तो पाइकमाल रो अवस्था एंता अच्छी बोले बड़ बड़ टाउन रो केंता अवस्था थिबा। आपणकर पाखे जेते धन संपत्ति थिले काना आमे स्वर्ग के नहीं करी जिमा के आज्ञा बची थिबार तक सफा सुतरा रहमा, भल कपड़ा खंडे पिन्हा आ जी थिबार तक मुठे खामा बोली करी आमर आई अजा मने कहसन जे मुई सुनी छे। कर्म हिसाब रे संपत्ति है आ जहार भाग्य नी थिले भी संपत्ति नहीं हुई। संपत्ति हेबारटा सबकर भाग्य नी थे। कर्म करी 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 हारी गले भी संपत्ति नी मिली। हेले आमे बची थिले काଣା करमु आर मरी गले काଣା हेबा। मोर चिंताधारा रे बची थिबार तक आमे सफा सुतरा हेकरी रहमा, अजी थिबार तक भाई प्रेम रे रहमा, लोखर संगे मिली मिसिकरी रहमा। कहा के दुख होइछे बेले तार दुख समियारे ठियाड़ हेमा, इटा मोर चिंताधारा है। परिवेश बचिले आमे बचिमा। परिवेश जंगल जमी सफा सुतरा रहबार कथा, जंगल जमी कि आमे बचाबार कथा। आउ जंगल जदि नी बचिबा बोले आमे केंता करी बचिमा। तो मोर चिंताधारार कथा पदे पदे आपण मान के कही दउछे मोर सोशल मीडिया माध्यम रे। तो बंधुगण ये जगहटा पाइकमाल है जेनटा कहली जे आमे जेते संपत्ति धन अर्जिले हेले क्या करमा। बंधुगण मुई जेनटा भाबसी मुई भी सती सावित्री नहीं से, मोर भी केते बेला भूल हो पारे, भूल नहीं हुए बोली कथा नहीं से। लेकिन आमे सदा बेले भाई प्रेम रे रहबार कथा, अन्य दुखी रे दुखी हेबार कथा, अन्य खुशी रे आमे खुशी रहबार कथा। आउ बची थिबार तक परस्पर भावे समस्तंकर संगे मिलीमिशिकरी रहबार कथा, अहिंसार जिंदगी जीवार कथा मोर चिंताधारा रे। तो बंधुगण सत कथा कहले किछि लोग विरोध करसन, अहंकार करसन। पाइकमाल रे बढ़े बढ़े नेता माने अछन, आपण माने जानिछन पाइकमाल रे केड़े केड़े नेता अछन जी आपण मान को कहबार नहीं पड़े। आउ हेड़े हेड़े बड़ बड़ नेता थई करी भी पाइकमाल केंता स्वच्छ भारत अच्छे जे आपण माने देखुछन। आपण मान के देखाली मुई स्वच्छ भारत पाइकमाल रो स्वच्छ भारत। इटा हूँ आमर पाइकमाल, इटा देखुन स्वच्छ भारत।
କେନ୍ତା ଏଇଟା ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଅଲିଆ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ ବେଲେ ଦେଖୁଥିବେ କେନ୍ତା ଗନ୍ସି ଆର୍ କେନ୍ତା ହେସି ଜାଗାଟା ଯେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଇନ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ଅଛନ୍, ହେଲେ ସତ୍ କଥା ପଦେ କହିଦେଲେ ତାହାକୁ ଚିଆବା ବେଲେ ଥୋଡ଼େ ହେବାକେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଇଁ କାହାକେ ହିଂସା ନି କରେ କି ମୋର୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହକାର ବି ନାଇଁ, ହେଲେ ଇନ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ନେତା ଥାଇକରି ତାର୍ ଉପରେ ନଜର ରଖବାର୍ କଥା, ନିଜର ସହରକେ ନିଜର ଟାଉନକେ ସଫା ସୁତରା ଲାଗି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର୍ କଥା। ତାପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହାକେ କାଣା ଦରକାର ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଭାଇ ପ୍ରେମରେ ରହମା, ବଞ୍ଚିଥିବାର ତ କେନ୍ତା ମିଲିମିଶିକିରି ରହମା, ଇ ଚିନ୍ତାଧାରା କରବାର୍ କଥା ଯେନ୍ମାନେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ ପ୍ରଶାସନରେ ଅଛନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖବେ ଇହାଦେ ଶାସନ ହଉ କି ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ଇ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଦିହେଁ ଶିକ୍ଷା ଅଛେ କି ନାଇଁନ, କି ସେମାନେ କେନ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକାନ୍, ଆର୍ ସେମାନକେ ଲୋକ କେନ୍ତା କରି ଭୋଟ ଦେଇକରି ଶାସନରେ ବସଉଛନ୍, ଆର୍ ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରଶାସନରେ ଅଛନ୍ କେନ୍ତା କରି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ ଆର୍ କେନ୍ତା କରି ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିଛନ୍। ଆର୍ ସେମାନେ ଖାଲି ଚାକିରି କରିକରି ତାଙ୍କର ପଇସା ନେଇକରି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଦେଖବେ କି ଦୁନିଆକେ ଦେଖବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କାଣା। ନିୟମ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁଁ, ଯେନ୍ ପଦବୀରେ ଅଛୁଁ, ଆମେ ସେଟାକେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖବାର୍ କଥା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରବାର୍ କଥା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକେ ଦୂର କରବାର୍ କଥା, ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବାର ତକ୍ ଭାଇ ପ୍ରେମରେ ରହବାର୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଲୋକ କାଣା ହଉଛେ, ଖାଲି ପଇସା ହେ ପଇସା ହେ ପଇସା, ତାର ପକ୍ଷେ ଯେତେ ପଇସା ଥିଲେ ବି ହେ ପଇସା ହେଇଯାଉଛି। ଆର୍ ପଇସା ଲାଗି ଏତ୍କି ପାଗଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ ଲୋକ ମହା ମୁସ୍କିଲେ। ସତେ କାଣା ସ୍ୱର୍ଗକେ ନେଇକିରି ଯିବେ ଏ ପଇସାକେ, ଏ ସୁନା ରୂପା ଚାନ୍ଦି ଯେନ୍ ଘର ଦ୍ୱାର ବିଲ୍ଡିଂ ବାଣ୍ଡି ଲାଗି ଯେନ୍ ପାଗଲ ହଉଛନ୍ ଯେ ପଇସାକେ କାଣା ନେଇକିରି ଯିବେ କେଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ମୋର୍ ମତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କିଛି ନାଇଁନ ଭାଇ, ସବେ ହେ ମାଟ୍ ତଲେ ରହମା। ଆର୍ ଯେନ୍ମାନେ ତ ପୁରାସ ହେ ଗୁଟେ ମୁଠା ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ, ଆର୍ କେନ୍ ନେଇକିରି ନଦୀ ନକି କେନ ଯେନ୍ଟା ମାନୁଛ ଗଙ୍ଗା କି ଗୟା କାଁକଣା ନେଇକରି ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଦେବେ, ହେଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଥୋଡ଼େ। ଇ ମାଟ୍ ତଲେ ସବେ ପୁତି ହେଇକରି ରହମା, ସବେ ମାଟ୍ ତଲେ ପାତି ହେମା, ମାଟିର ଜୀବନ ମାଟି ମିଶବା। ତ କିଛି ଦିନର ଲାଗି ଆସିଛୁଁ, ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏତେ ହିଂସା ଅହଙ୍କାର ହେବାର୍ କାଁ ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ କାଁ କରି ହେବାର ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଇଁ କାହାକେ ଆକ୍ଷେପ ନି କରି ପାଇକମାଲର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍, ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁନ୍ ଆଉ ଜାଣୁନ୍। ଆଉ ମୋର୍ ଜି ଥିବାର ତକ୍ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କରୁଛେଁ, କିଛି ତ ଲାଭ ନାଇଁନ, ହେଲେ କରିଦେସି ଯେତେବେଲେ ଟାଇମ୍ ପାଏସି, ଯେନ୍ଟା ନଜରରେ ପଡ଼୍ସି, ଯେତ୍କି ମୋର୍ ସମ୍ଭବ ଏ। ମୋତେ କିଏ କାଣା ଦରମା ଦଉଛି ଯେ ହେଲେ ମୁଇଁ ଇନର ଭିଡ଼ିଓ ସେନର ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଡାକଲେ କାଁ ନି କରିପାରେ କାଁ, ହେଲେ ମୋର୍ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକିରି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କରସି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ କାହାକେ ଆକ୍ଷେପ ନି କରି ଇ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ପାଇକମାଲର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ବିଷୟରେ।